cream guys. Namiya ani guys. Laway. Laway siya mga guys, okay. Di ko kakaon. Tawa guys. Sarap. Sila sarap no. Yan, palit man ko po no kuan. Tag 200 ng Laway. Kandako kayo ba? Yawang og kaon? Favorite lemon, ha? Ha? Lalami. Asam ni. Wow. Lumiya man eh. Sorbetes. Ha? Ang flavor niya guys, lemon. Lalami. Wow, lami kayo guys. Sus. Maglaway lang guys, di kakaon. Lalaina. Laina niya mga guys. Palaway ra. Namiya gid noon. Lalami. Why kita da? Lo. Ari ko di.